ডিম 10 টাকা পিস। अंडा 10 रुपया পিস है। এখানে ডিম মানে अंडा, টাকা মানে रुपया, পিস মানে পিস है। एक पीस ডিমের দাম কত? एक पीस अंडा का कीमत कितना है? আমি কি মেনू कार्डটা দেখতে পারি? क्या मैं मेनू कार्ड देख सकता हूँ? एक पीस माছের দাম 30 টাকা। एक पीस मछली का कीमत 30 रुपया है। হ্যাঁ অবশ্যই, এই নিন। হ্যাঁ জরুর, ये लीजिए। আমি কি মেনু কার্ডটা দেখতে পারি? क्या मैं मेनू कार्ड देख सकता हूँ? আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। হ্যাঁ আমি যাব আপনার সাথে। হ্যাঁ मैं जाऊंगा आपके साथ। আমি শপিং করতে যাচ্ছি। मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। আমি কি আপনি কি আমার সাথে যাবেন? क्या आप मेरे साथ जाऊंगी বা जाओगे? আমি টাকা তুলতে যাচ্ছি। मैं रुपया निकलाने जा रहा हूँ। আমি টাকা জমা করতে যাচ্ছি। मैं रुपया जमा करने जा रहा हूँ। ব্যাংকে আমার একটু কাজ আছে। बैंक में मेरा थोड़ा काम है। আমাকে আজ ব্যাংকে যেতে হবে। मुझे आज बैंक जाना होगा। 10টা বেজে গেছে। 10 बज गया है। আজ সারাদিন অনেক কাজ আছে। आज दिन भर बहुत काम है। আমাকে তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে। मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। आज অফিসে অনেক কাজ আছে। आज ऑफिस में बहुत काम है। অনেক দেরি হয়ে গেছে। बहुत देर हो गई है।